السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا ليكتور. هنا لي كيستيون افون لا ليكتور. قبل ما نقراو التكست خصنا نشوفوا هاد لي فوتو. كو ريبريزونت شاكين دي فوتو دو لا باج بريسيدونت. اشنو كيمثلوا لينا هاد لي فوتو اللي كاينين؟ لا بروميير فوتو représente un fiche de salon international de l'édition et des livres. كتبين لينا واحد لافيش ديال المعرض الدولي للنشر والكتاب. La deuxième photo représente des gens qui entrent dans le salon international de l'édition et des livres. هاد الصورة كتبين لينا الناس اللي داخلين المعرض الدولي للكتاب. La troisième photo représente un conteur qui raconte des histoires. هنا هاد الصورة كتبين لينا الحكواتي اللي كيحكي القصص. Quel est le titre de ce texte؟ اشنا هو عنوان النص؟ العنوان هو le titre هو le salon international de l'édition et des livres. D'où a-t-il été extrait؟ من مأخوذ هاد النص؟ d'un site web. Il est extrait, il était extrait d'un site web. مأخوذ من صفحة ديال الانترنت. De quoi s'agit-il dans ce texte؟ علاش كيهضر هاد النص؟ Il s'agit de salon international de l'édition et des livres. Le salon international de l'édition et du livre. هنا غادي نقراو le texte. Dimanche 24 février 2019, notre école a organisé une excursion à Casablanca. في هاد التاريخ 24 فبراير 2019 المدرسة ديالنا دارت واحد الخرجة لكازابلانكا. Au cours des préparatifs, notre professeur a dit: Écoutez bien mes enfants, soyez attentifs. C'est pour nous l'occasion de visiter le salon international de l'édition et des livres de Casablanca. Ciel. من خلال التحضيرات قال لهم الأستاذ ديالهم soyez attentifs، كونوا حذرين يا أبنائي، رحنا غادي نزوروا المعرض الدولي للكتاب. Au salon, nous avons découvert, entre autres, des livres d'arabe, de français et d'anglais, conçus par la plupart pour les enfants. Ces livres se présentent sous forme de contes, d'albums, de bandes dessinées, de recueils, de poèmes. في هاد الصالون هاد المعرض اكتشفنا باللي بزاف الكتب ديال العربية والفرنسية et l'anglais conçus pour la plupart مخصصة الأغلبية للأطفال. وهاد ces livres se présentent sous forme de contes على شكل حكايات وألبوم صور وبون ديسيني et recueils de poèmes ou قصائد. Dans l'espace réservé aux enfants, nous avons écouté avec passion un conteur qui raconte avec ton attrayant les événements d'un conte populaire marocain. في الاسباس في الساحة المخصصة للأطفال حضرنا أو استمعنا إلى الحكواتي وهو يحكي عن حكايات شعبية مغربية. Non, je lis et je comprends. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions suivantes.
quand l'école a-t-il organisé l'exercice et où إمتى دارت هاد الخرجة وفين. Il a organisé l'exercice dimanche 24 février 2019 à et où à Casablanca. Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans le salon? اش اكتشفوا في le salon? Au salon, nous avons découvert entre autres des livres d'arabe, de français et d'anglais. كيف في le conteur? اش كيعمل الحكواتي؟ Il compte des événements d'un conte populaire marocain. كيحكي أحداث ديال واحد الحكاية شعبية مغربية. j'enrichis mon lexique. هنايا غنجيو للشرح ديال هاد الكلمات في ديكسيونير. ديكسيونير حنا قلبنا في الديكسيونير ولقينا هاد لي ديفينيسيون. هنا exercice هي voyage, préparatif, disposition prête pour préparer quelque chose, attentive هي qui prête une attention soutenue, international الشرح ديالها qui a lieu entre plusieurs nations, édition الشرح ديالها هي